أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 11वां पारा 6 रकू से 7वें रकू तक की तिलावत पढ़ रहा हूँ। अल्लाह पाक मुझे सही पढ़ने की तौफीक दे और आप लोगों को सही सुनने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। ولو يؤجل الله للناس شر استهجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرونا من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أو أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليهم ولا أدركم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تأكلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات وما في الأرض
सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून वमा कान अन्नासु इल्ला उम्मतन वाहिदतन फख्तलफू वलौला कलिमातुन सबक़त मिन रब्बिका लक़ुदिया बैनहुम फ़ीमा फ़ीहि यख्तलिफ़ून वयक़ूलून लौला उन्ज़िला अलैहि आयातुम मिन रब्बिही फ़क़ुल इन्नमल ग़ैबु लिल्लाहि फ़ंतज़िरू इन्नी माकुम मिनल मुंतज़िरीन। 11वां पारा 6 रकू से 7 रकू तक की तिलावत की। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर करे। अगर कोई गलती हो तो अल्लाह पाक माफ करे। अपने फजलो करम से, अपनी रहमत से तमाम मुसलमानों के किसी को मोहताज न करे और अपने खजाने से अल्लाह पाक हमारी चौकियां भरे। आमीन सुम्मा आमीन।